अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 9 अप्रैल 2026 है और दिन है जुमेरात का। 4 महीने बाद इमरान खान साहब के अडयाला जेल से 4 पैगामात आए हैं और वो चारों पैगामात आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करने हैं। सबसे पहले जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा है वो पैगाम इमरान खान साहब का मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, ज़ाहिर है वो आपके इल्म में है और तफसीलात भी आपके इल्म में होंगी, लेकिन ये जो ख़बरें हैं ये मैं आपको दे रहा हूँ। सलमान सफदर साहब के ज़रिए सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब ने कुछ पैगामात भिजवाए हैं। पहला पैगाम ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं किस ज़बान में अपनी वकला को समझाऊं कि मैंने इनसे कहा था कि जब मेरे केसेस आपने लगाने हैं, जो भी केसेस हैं इमरान खान साहब के, अगर आपको पेशियां नहीं दी जाती तो आप वहाँ पे बैठ जाएं, आप वहाँ पे बैठ जाएं और उस वक्त तक न उठें जब तक आपको तारीख नहीं दी जाती। और ये बात इमरान खान साहब पहले भी कहते रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस बात को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इमरान खान साहब अपने वकला से नाराज़ हैं, अपने वकला से नाराज़ हैं। एक मिसाल आपके सामने है कि अलीमा खानम को देख लें, ये जो 6 अप्रैल को पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, नहीं दी गई। डोगर साहब जी तुर्किया के डेलीगेशन के साथ मीटिंग करने गए हैं, मिलने गए हैं, इस तरह की बात हुई थी ना, तो अलीमा खानम बैठ गई कि हम यहाँ पे बैठे हैं, नहीं उठेंगे उस वक्त तक जब तक हमें तारीख नहीं दी जाती। आपने हमें गिरफ्तार करना है, वाटर कैनन इस्तेमाल करने हैं, धक्के देकर बाहर निकालना है, जो कुछ करना है ये दुनिया भी देख लेगी, आप करें जो करना है, सारी दुनिया इसको कवर करेगी, हमने यहाँ से नहीं उठना। और हम तुर्किया के डेलीगेशन के पास जाएंगे, तुर्किया के टेलीविज़न चैनल पे इंटरव्यूज़ देंगे कि ये कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में और आपके डेलीगेशन की वजह से आपको बहाना बनाकर हमारे साथ ये किया जा रहा है कि एक साबिक वज़ीर आज़म का केस नहीं सुना गया। ये कहा गया अलीमा खानम की जानिब से और फिर उसका इम्पैक्ट आपने देख लिया कि अगले ही दिन फिर तारीख दे दी गई डोगर साहब की जानिब से और उसके बाद भी अलीमा खानम नहीं उठी। उन्होंने कहा कि हम अभी भी नहीं उठेंगे जब तक काज लिस्ट जारी नहीं की जाती, और काज लिस्ट फिर बाकायदा जारी की गई। तो ये इम्पैक्ट था। यही इमरान खान साहब अपने वकला से चाहते हैं कि आप बैठ जाए ना, अगर आपको निकाला जाता है तो निकाल दें, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो कर लें गिरफ्तार। मैं भी तो कर रहा हूँ गिरफ्तारी, मैं भी तो मुसीबतें या तकालीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं भी तो गिरफ्तार हूँ ना, इमरान खान साहब कहते हैं। और उनका भांजा भी ट्रायल हो रहा है उनका बाकायदा, वो भी तो गिरफ्तार है ना। एजाज चौधरी देख लें कि उनके किडनी के मसाइल जो है वो पैदा हो गए हैं। उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, तो इमरान खान साहब तो इनसे यही कहते हैं कि अगर आप 2-3 दिन के लिए गिरफ्तार हो भी जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जानी है, कौन सा आसमान सर पे गिर जाना है, और ये खबर बन जाएगी, एक मोमेंटम बन जाएगा, आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी, डिस्कशन होना शुरू हो जाएगी, मीडिया इसको कवर करेगा, बैनुल अक़वामी मीडिया इसको कवर करेगा। तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनके वकला फिर वहाँ पे बैठ जाया करें। उन्होंने यानी कि अपने वकला से नाराज़गी का इजहार किया है। ये बड़ी बड़ी खबर है जो इमरान खान साहब, पहला पैगाम है जाहिर है और इम्पॉर्टेंट पैगाम है जो इमरान खान साहब ने दिया है। दूसरा जो खबर आ रही है वो ये कि सुहेल अफरीदी साहब को ये कहा गया है कि 10 दिनों के अंदर अंदर आपने केपी में एक बड़ा जलसा करना है। अब देखिए, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जारी हैं इस्लामाबाद में, अब इस पे तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ फेजेस होंगे और पूरी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ज़ाहिर है पाकिस्तान में ये कवर करेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, तो उस हवाले से खबरें होंगी, हेडलाइंस बनेंगी। तो ऐसे में अगर आप केपी में बहुत बड़ा जलसा करते हैं तो ये भी एक हेडलाइन बनेगी। इंटरनेशनल मीडिया ज़ाहिर है वहाँ पे जाके कवर तो नहीं करेगा, लेकिन ये खबर ज़रूर बनेगी और ग्रैब करेंगी इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को कि पॉपुलर लीडर है, कितना बड़ा जलसा है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब को अवाम कबूल करती है, तो वो भी एक खबरों की जीनत बनेगी इंटरनेशनल मीडिया में, उसके ऊपर डिस्कशन डेफिनेटली होगी। तो इसलिए इमरान खान साहब ने ये कहा है। आप देखते हैं कि इस हवाले से फर्दर क्या डिटेल आती है कि कितने दिनों का इमरान खान साहब ने कहा है, लेकिन 10 दिनों के अंदर या तो तैयारी का कहा गया है या फिर 10 दिनों के अंदर आपने जलसा करना है। अप्रैल के महीने में बहरहाल जलसा करना है। लेट अस सी कि डेडलाइन कितने दिनों की है, कि 10 दिनों में तैयार हो जाएं या 10 दिनों में तैयारी करके उसके 2-3 4-5 दिन बाद जलसे के अनाउंसमेंट कर दें। ये अब देखते हैं। तीसरी खबर जो इमरान खान साहब ने जो एक पैगाम दिया कि 9 अप्रैल का जो जलसा लियाकत बाग में वो ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ईरान अमेरिका टॉक्स हो रहे हैं, जुमे के दिन सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट होगी, तो ऐसा ना हो कि
یہ ان لوگوں کی وجہ سے ظاہر ہے اگر عوام آئیں گے بہت زیادہ پکڑ دکڑ ہوگی تو وہ لوگ تو دیکھ رہے ہوں گے ایران اور امریکہ بھی، ایسا نہ ہو کہ اس احتجاج کی وجہ سے کہیں یہ ٹاکس ملتوی نہ ہو جائیں ایران اور امریکہ کے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے۔ ان کے فیملی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے ملکی مفاد کی خاطر، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب کو بریف کس طریقے سے کیا گیا ہے، لیکن بہرحال ان کی فیملی نے بھی اس فیصلے کو ویلکم کیا ہے، تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی، اور سب پولیٹیکل جماعت کے رہنماؤں نے، اور ہم بھی اس کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے نا۔ اگر فرض کیا 100 لوگوں کی بھی پکڑ دکڑ ہوتی ہے اور ویسے ہی اگر ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہیں وہ ملتوی ہو جائیں تو پورا ملبہ ان کے اوپر ڈال دینا تھا۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، جلسہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ پاکستان بھی ادھر ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور تحریک انصاف بھی ادھر ہی ہے، 10 دن بعد اناؤنس کر دیں، 15 دن بعد اناؤنس کر دیں، اس میں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ معاملہ سیٹلڈ ہو جائے۔ تو یہ 3 پیغامات ہیں جو عمران خان صاحب کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور ایک چوتھا پیغام یہ کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب ان کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کر دیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار نہیں کیا بلکہ اطمینان کا اظہار کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان پہ۔ اب یہ 4 باتیں ہیں جو عمران خان صاحب کی 4 مہینے بعد اڈیالہ جیل سے پیغام کی صورت میں آئی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ پیغام سلمان صفدر صاحب نے کنوے کیا ہے۔ ظاہر عمران خان صاحب نے ان سے یہی کہا ہوگا نا کہ آپ میرا یہ پیغام سلمان اکرم راجہ تک پہنچا دیں، اور کوئی اور پولیٹیکل بات پھر ظاہر ہے سلمان صفدر صاحب تو کر نہیں سکتے۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ہی واز ان ہائی اسپرٹ، عمران خان صاحب کا حوصلہ بلند تھا، بالکل اسی طرح مضبوط توانا نظر آ رہے تھے، اور ان کے حوصلے میں کوئی جو ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کوئی کمزوری ان کی باتوں میں کوئی نظر نہیں آ رہی۔ آنکھ کا مسئلہ جو ہے وہ بدستور جو ہے ان کا برقرار ہے۔ تو ہی واز ان ہائی اسپرٹ، اور کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے کمزوری چلکتی ہو۔ عمران خان صاحب کسی کمزوری کا اظہار نہیں کر رہے۔ تو یہ تو آنکھ کے حوالے سے تو ظاہر ہم بتا چکے ہیں آلریڈی، اور پولیٹیکل بیان تو پریس کانفرنس آ کر باہر سلمان صفدر صاحب کر نہیں سکتے، پروفیشنلی جو ہے وہ باؤنڈ ہے، لیکن ظاہر ہے جب عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ سلمان اکرم راجہ تک میرے یہ پیغامات پہنچانے، تو وہ بھی پابند تھے کہ وہ پیغامات وہ ان تک ضرور پہنچاتے۔ نو لیٹ اس سی کہ اب آگے اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن ایک بات آخر میں بتا دوں کہ اسرائیل جو ہے بدستور سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور میں نے کل رات کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسرائیل یہ چاہتا کہ کسی نہ کسی طرح اس سیز فائر کو جو ہے نا توڑ دیا جائے، کیونکہ وہ اکیلے ایران کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور امریکہ کو سمجھداری بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس ٹریپ میں دوبارہ نہیں آنا چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ مجھے نہیں لگتا کہ اب دوبارہ اسرائیل کے ٹریپ میں آئے گے، کیونکہ ان کو باہر نکلنے کا ایک راستہ چاہیے تھا بھائی، باہر نکلنے کے لیے وہ پھنس گیا تھا، بری طرح وہ پھنس گیا تھا، اور اب وہ جتنا بھی بیوقوف ہے لیکن اتنا بھی اس کو بیوقوف نہ سمجھے کہ دوبارہ اسرائیل اس کو ٹریپ کر سکے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔